Hello, good morning. When are they also? So, na kami ara project. Diba? Ilantay pa kami discreta, pero hindi man halata, no? Kasi ta discreta yun, ben bonita yagat yun. Sa Food Island, Takida? Ha? Sino ka Takida na sa Food Island? Oo naman. Grande sa Cool Island. So Takida ni Bessie, oh. Kasi elema is Bonita agad yung Chinay ko sa uwi? Siya ko pa kami natin mga is niya. Pwede mo record ka iyo mataman eh. May 2 kilo ya kita kumpra. Kasi kami ara so fast na so pass. Para abla pass iyo. O sige lang, paliskat. So pass. Pass out really. So tamulia kami kuno mais. Kilata mo din, bes? Ako taan sina o kasi si Ma'am Lulu pero lagi. De malagkit man si bes no. Bakit kita sabi ko malagkit? So ma-blender kami siya para kadali cornstarch. So hindi ali. Hindi ali. So pass. Ano ko? Wow, hindi kami ang radyo. Hindi kami TV ara. Radyo ano kami. So ayaw bin ulan, araw bin soles. Did you see the blue sky? If the sky is blue, there's a blue sky. Beauty yun. Takilakatakas ka mang facial expression. Ande daw kakumpra sigarilyo. Anya lang ba kung diyan? Kabarchene tayo kang kimalunggay bes o. Amo gani yung kataabla. Aliyala yung sa kamalunggay o. Akalaki kun bonbon. Pupunta lang ka kung ruby ako ka. Pwede ba yung PD? Oo. PD permiso? Oo. Okay guys, sakit na malunggay. So guys, sa kami ara malunggay. Ruba. Ruba, malunggay. Diba kami malunggay? Pero pwede permiso. Hindi pwede permiso ko ng mama. Diya, pwede niya. Hey. Yab naman si Almarang Giha. Kano daw? Pero di malunggay. Di mama, nabangon tumang kami di mama. Sa kami malunggay kiyo. Pwede man yun kung habla man si mama. Sa kalang niya. Mga kiyo. Kaya pamuril malunggay. Amo gani tamira iyo. Limited edition. Ay tala, sige mangot, kiyo. Sigala bonito malunggay. Oh, ang sinamang siya ko sa kasaka. Nabubin pagat si? Ano yan si? Saka malunggay. Tala pa o kalorama. Hala lang irama. Sini bayabas o maduro mangat ti bayabas o. Ang talaw. Combination. Nagpalta pa si matala pa o. Kalala o turama. Sabroso ka na sopas malunggay manggayon. El malunggay. Ano yan? Kala duro. Tapi oh, maduro yung mangga tulo na. Why? Taki Kala baho lang
Maduro ya kasi. Mama, yasa kaya kami. Si. Thank you. Pwede ya? Si. Yati, thank you. Manada kilala malunggay aliya. Malunggay. So yan, harvest ya kami. Yakibra yung rap. Porque malnourished man din ang mga malunggay aki. Puta, parang nakatakot rin si malunggay. Abnormal. Ha? Kaya nga ka nakapunta sinta sa mga tres. Piedrasan ka kasi abaho kasi. Amiga. Hindi ka takris ka. Mira, uwi sa sila sa kung binigay ko. Nagay sa liya ko si malunggay. Hala. Madrasa ko lang ka niya si. Nya. Uy, kita drama, mga guys. Well, kasi kita, kasada ko lang malunggay. Amo si lifestyle aki. Di ko hambugira. So, este podcast ka todo. Drama. He loves me, he loves me not. 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 He loves me not, he loves me, he loves me not. 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 Sino pa uno? He loves me. Oh! Means he loves me. Malunggay edition. So, araw ko siya kami. Lutuin na namin aming sopas. Anong oras na ba? It's like 10:30. So, pwede kita araw ko si. So, ipiparea kami ang mais, malunggay, at chorizo. Direktara, wait lang. Halaya ko siya ka? Oo, busy. Hala. Sa tapuni o. Espera lang si. Ito man. Hindi pa si Kusi Ara. Manyana pa si Kusi. Hala ka? Tagal mo yan. Wow. Kung bagong gata man si Bis. Look. Uy, malagkit kat mais. Yeah. Nice. Kung malagkit kat Bis. O di malagkit. Malagkit. Mausok. Yeah. Mainit. At magatas. So this is our natural fire burner, palong lenya. So how many minutes pa? Mamaya pa yung ato yan mang mesla. Oo. Amoy ka nito taas. Kasi kapaman si kabarumay ka. Kabarkeryo akal nuay salt. Hala. Busy. No salt ako kita ara o concept. Uy. Kita pwede pa bakit ka mucho sal. Dapat pink salt. Nuay kita pink salt. Brown. So no salt diet kita ara ha. Hala. Bisi, no mo sal. Kasi hindi sila pwede. Konti lang, di ba? Konti lang ano sa bin. Tapa ka na yung same. So after 10 minutes, lagay kita